Orange is ito sinensis. Dalandan is ito suticulata. Pomelo is ito grandis. Calamansi is microcarpa. Citrus microcarpa. Microcarpa ron. Tapos calamansi. Bugawa. Yes. Ibodia confosa. Ha? Oo, okay. Nabali ni, nabali. Nabali mo kung mong suwat diri. Ibodia confosa. Tapos lemon is ito lemon. Next is the family of Dipterocarpaceae. Dipterocarpaceae. Almond is Soria almond. Okay. Almond. Istan. Almond. Duho na. Kasi may do diri. G may nagunaan ni. Ay, guho. Guho is... Giho. Giho is Soria giho. Giso. Geso is... Giho is Shoria giso. Giho is Soria giso. Tapos, sunod. Sunod. M. M. M ang naguna. Ayun na. Sunod na. Saan M? Ang iyang scientific name is Shoria squamata. Lapis. M lapis. M apis. M yapis. Sarog. Mayapis huy. Mayapis. Oh. Serious mata. Nayakal. Unsa ra saya kakalayo mo man ang yakal kun unahon man imo na pa nagsulod sa yapis. Mayapis. Sa mayapis. Naiklo lawaan. Ay, oo. Ridawaan. Is Soria. Bato? No, Unsa Shoria concern? Red lawaan, Shoria, Soria po. neen, neg, Ha? taga Negros. Ay, negrosensis. Oh, sa to? Red lawaan. Ridawaan is Soria negrosensis. Oh, next. Ridawaan is Soria contorta. Oh, Yakal. yes. May yakal pa rin. Yakal. Shoria gyapon naguna. Soria. Sunod. Ay na, nakalimot ko drama. Biskut na niyo. Kuan kanang style. Ay, Soria stylosa. Hmm. Tapos, yakal. Sa yakal. Sa sunod ah.